قداسيان نخون بايلاتان نخون صباخيان نخون زماريان نخون تحتنا اندحر زيبلنا واقا يبلنا وانا متقللي تايم إيمانا تحتنا ايو بعالخا تحت مبال بعالخا مورات كرسوس ونقيرونا ايو عابنتنا أسرنا زقونا بيت كرسيان من كاف كرسوس من كافي قدوسان لي مخبار كرسوس لي مخباري دنقل ماريام من كاف كرسوس من كافي كرسوس مسعرقا ايو تقالي صلون تايبلو زلو لمن تايخا تسادد النزلخا قويا يودي اللخو هاي ما نوتي دما هتسيم اللخو أبا حدا مقابر زي تريهم ودا تصعيفو هو نرينا تو مقابر كنزر خلنا زي نرينا لكا خمناي قدس باولوس ديو قويانا لكا خمناي قدس بيتروس ديو قويانا وين سقلنا اينا او نصحفو قويا مودا هاي ما نوتخا أصنعخا بمقبار قنعخا كرسوس مسيلخا تقتيلخا ايو زصحف زي لصحاف ميمانا سقلخا يقولي لصحاف دي يقونن هو موت كن كلنا نفرحنا فرع لين فرعي أيكم تناقروا نفرع لين فرعي قني قارينا ديو هاي قارينا قدوسان حواريات قد موت يفرحوا النيروم نتوم ممرانكم حسبوهم ذكروهم بأمنة دماء مثلوهم سلبية كريستيان كاين الدرادر على هايمانوتنا كاين الدرادر لا هايمانوتنا لفتن نجرات تمسكواس إننا كاين بحد راحتهم إداتهم يهاويزهم قدوسان حواريات اسكام وداتا تعكسهم عشان نيفو بأونت سلبية كريستياننا كل جزء زبعك نقومن لتوم ولدنا ممهران كنحجزومن يجبأنا مالتي نايمن دمس نسمع غزي ناي بيت كريستيان ناي جزابير دمس نسمع قالي ناي قربي السبكة يدلينا ميديا تخفوت قوون زينا يبلكا ويو زينا كون هاي بسرات كوي قنتاي موت بوزيل لطرنت يبلكا عامل علي مكراكا يوسخكا سلازي بزوح نجر اللي نسمع لنا بزوح نجر يسمع له نري لنا نسمع لنا إذنكم لك على جزابيرها وشدو يسمع لغي لمن تاياو لبوتات دمسهاو قالي دمس يدنا خمناي سونتنا خفقات تملكيتون تيتفأنا بمحرتو بشرنتو نابزا أو دمرت ناي محرت بوتا ناي قرتا بوتا ناي تصفا بوتا انتو ديقنا نلا على الله انت رقيسنا نقدس الله انت طفئنا دما نملس الله بمحرتو لسبسبنا أملاخنا እግዚአብሔር استخبرن استمسجنن يخون استخبرن استمسجنن يخون እግዚአብሔር فقيدولنا عنا سلز فقدنا يخونن እግዚአብሔር كفقد كله كل نجر يستخاخل كل نجر يقانا امين يقبرلنا صلماتو أرحيقو برهانو زرعينا منيو እግዚአብሔር دقيسنا نهالنا تعينتنا تشفينو نهالي داقم كنرئي قوح زبللنا منيو እግዚአብሔር يو دقيسوم نهالو بوغيروم زخدو سبات اللو تمالي مسانا زنبرو لما عنت يلون ነገር ግን እግዚአብሔር አብልዕል ዕድመና አብልዕል ግዘና አብልዕል ዘመንና ዛዕድ መዚ አወሲኹልና አረ መስግንዎ በእውነት ይኽበር ይመስገን መድኃኔ ዓለም ስለዚህ እግዚአብሔር እዛ ዓለት እዚኣ እዛ ጊዜ እዚኣ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ቤተ ክርስቲያንና አእማድ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ምሰሶ ዝኾኑ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ዕለተ ዕረፍቶም ክነኽብሪና መጺና ዘለና እሞ እዛ ዓለት እዚኣ ስለ ዝሃበናን ስለ ዝፈቐደልናን ኸዚ እውን ብድጋሜ እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን ብሓቂ ወላዲና ክቡር መጋቤ ምስጢር ብዙሓትውን ሊቃውንት ብትንፈትዮም አንደበቶም መዓዝዮም ከምህሩና መዓዝዮም ክመኽሩና ኢልና እንጽበየው ወላዲና ክቡር መጋቤ ምስጢር አንደበተ ርቱዕ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ግን ትሕትና ስለ ዝኾነ ስኻበል ናይ ቤተ ክርስቲያንና አስተምሮ ስለ ዝኾነ እምበር እሶም መጺኦም አውዝ መድረኽ እዚ መምህሩ ኸመይ ምጸበቐ ነይሩ በእውነት ለወላዲና እግዚአብሔር ዕድመት ዕና ያበልና ንአገልግሎት ዘመኖም እግዚአብሔር አምላክ ይባርከልና ካብዚያታ አይና ንምሃር ሁልና
تحتنا جنزب كنجبر زعباية زناعة كلنا كنكبابر تحتنا جنزب كنجبر منم تمهرنا منم فلتنا قداسيان نكون عيلاتان نكون صباحيان نكون زماريان نكون تحتنا ندحر زيبلنا واقع يبلنا وانا ما تقللي تعيم إيمانا تحتنا أيو بعلخا تحت مبال بعلخا موراد كريستوس ونجيرنا أيو عبنتنا أسرنا زقنا سلازي حدنا إذا تحتنا زي جنزب كنجبر تحت زبالسة زي عبير تاي جبرو لعل يبلو سلازي لو ما أنت من مهارو زي كاو ولادينا مالتي ولادينا زي عبير عدمت عنا هابلنا زي عبير أنت فقيدولنا زي عبير أنت رديئنا أحنا زي مفلاتنا أين عمون فلت زمهرنا زقصصنا زي عبير يو لكلنا لستوعل آيمرو لجنازب آيمرو زي عبير لكلنا يعدلنا رأي يوحنس معراف خلته فقدي عسرته وكون معيمنا اسكلموت وهوك آكل لهيوت رأي يوحنس معراف خلته فقدي عسرته انتاي بلنا له اسكال موت امون خون اسكال منتاي كلهم تناقروا اسكال منتاي اسكال منتاي اسكال موت امون خون عنون أخلي لهيوت كبكاية أمين لكلنا أخوم إبلنا اسكاموت زت آمن خاخون بزا آمن خايو صنع آيت التراتر اسكاموت داتا امون تقوين خا زدال والقا أكلي للو زي السعار أخليل زي بلي أخليل مدراوي تليق وانا سماياوي أخليل سقاوي تليق وانا منفساوي أخليل نايزل العالم أخليل كبكاية يوانس نحاد ناي بيت كريستيان حلقة لتناقروا قالي قوموا يلو ينقروا له ناوزي يتبل آيت التراتر سخانا بيت كريستيان حلقة إيقا مؤمنان لتحلوا إيقا ناي مؤمنان أقل قال إيقا سلزي بلا أمن خايو أمنت صنع اندحر صنع إيقا تأمين خا ناي هيوت أخليل كبكاية أمين لكلنا ناي هيوت أخليل يهابنا لما عنتي ناهيوت أخليل لرخبلو علتي لهم معانتي قيوم زودو هايمانتهم زعقوا بدماتهم ونجيل زسبقوا جيغانو حواريا بركتهم سقلاتنا يقول قويتانا عملاخنا مدحانيتنا إيسوس كريستوس يخبر يمسجن ناوزي عالم زي ندحنتن نأرأيا نزتجلس أقويتا حمومان السجا بتعمراتنا فوسة قوات أنا قنعة شباننا ترتر لمس آمنا نسه متاننا لعلى حمومان السجا زنبرو تسفاز قرصو مدحاني زسعارو السجن يفوسو منيرو السجن يدحنو منيرو دما نفسهم على جزيء بهير سمي وازنبره على እግዚአብሔር من يمرنا زبلو زنبرو قالوا يسبخلو منيرو لصلمتهم يبرهلو منيرو من قدو يريو منيرو انكمل على سخلو انو دما حوارياتن مرص ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መጀመሪያ ስርሑ ዓሳ እዩ ዘጽምድ ነይሩ ንዓ ተከተለኒ ኢልዎ ካብ ኸዚ ጀሚርኻ ዓሳ ይኾን ኻይ ተጽምድ መረብኻ ደብሩ እየሞ ብመረብ ወንጌል ህዝቢ ምእመናን ክትስሕብ ኢኻ ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ሓዳር እዩ ሓዳር ኣለኒ የበለይ ገዛ ኣለኒ የበለይ لمن يحشني له لكريستوس كختلو يحشني له السوس لازم اللص مالتي
السو سلازي حش مالتيو كريستوس مختال هيوتيو كريستوس مختال برهانيو سلازي السو نجر حديقو اتي لبزوح الزمانات عصا يصمد خمس نبره ات عصا مصماد حديقو لمن تقتله نكريستوس تقتله نكريستوس تقتله لكريستوس كقتل خلو قدوس بطرس خمتي عم مصحف زنغرنا انه ناي قدوس بطرس اغلغلوت بزوحيو عاوزو ساعات زي زرزيرنا አይኑዶን ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ችኩል እዩ ነገር ግን ሓደ ጊዜ ድማ በችኩልነቱ ለዳሓር ይምለስ ነይሩ አባሕር እኳ ክመላለስ ከሎ እነሆ ነፋስ ማዕበል ክልዓል ከሎ በእምነት አትይዎ ዝነበረ ነገር ግን ድማ ክጠልቅ መስመለ ለክርስቶስ ጸውዒ ግን ካው የውጾ ነይሩ ድማ ደስ ልብል አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 17 ክንምልከት خلنا ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ንዓለም ድሕነት ልተገለጸ ጎይታ ከምዚሉ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ጥያቄ ጠይቁ መን ይብልዎ ወለሰብ ለወልደ እጓለ እምህያ ወድ ሰብ ለሰብ ማን ይብልዎ ለዓይ ማን ይብሉኒ ሰባት ለዓይ እንታይ ይብሉኒ ብምንታይ ይም ልጽውዕኒ ማን ኸዮም ዝብሉኒ ይሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰባትማ ንዓኻ ከምዚ ይብልኻለው ካብ ነቢያት ሓደ ይብልኻለው ኤርምያስ ይብልኻለው ሙሴ ይብልኻለው ቅድስና ጋርዮም ንጽህና ጋርዮም ተአምርነት ጋርዮም ከምዚ ይብልኻለው ስኻትኩም ከመን ይኹም ትብሉኒ ሰባት ከምዚ ይብሉንለው ሰባት ከምዚ ይገልጽንለው ሓደ ጊዜ ተአይና ንብል ሰባት ለዓይመን ይብሉን ያንሉ ወዳ ንብል ደይ ንብል ምዙ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ልጣረስዩ ክርስቶስ ለሐተሎ ሕቶ ናይ አምላክነት ናይ ባህሪ አምላክነት ይልገልጽ ዘሎ ሓደ ጊዜ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ነጋኔ ሆሞ ይቆነይ ክርስቶስ እኳ ከምዚ ስለል ተባለ ክርስቶስ ነቀፌታ ይብሉኒ ክርስቶስ ንጹህ ባህሪ ይኽበር ይመስገን መድኃኔ ዓለም ንጹህ ኢየሱ ክነጽ ዘይብል ንጹህ ክቅደስ ዘይብል ቅዱስ ሆነ አምላክ እዩ ሓደ ጊዜ ለዓና ነምጾ ሰባት ለዓይመን ይብሉ ክርስቶስ እኳ ሆነይ ክርስቶስ ዘሐተሎ ስለ ስብእና ይኾነይ ስለ አምላክነቱ ይልሐት ዘሎ ሰባት ለዓይመን ይብሉኒ ሰባት ለዓይመን ይብሉኒ ሰባትማ ከምዚ ይብልኻለው ስኻትኩም ከመን ይኹም ትብሉኒ ናይ ኢደይ ተአምራት ዝረአኹም ናይ ቃለይ ትምህርቲ ልሰማዕኹም ኣብ ልወዓልኹም ወልወዓልኹም ኣብ ለሓደርኹም ወለሓደርኹም ስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ነገርኩኩም ቅድም አቢሉ አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ስኻማ ወልደ እግዚአብሔር ይኻ እግዚአብሔር ይኻ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠርኻ ይኻ እግዚአብሔር ይዝወልድ ስለዚህ እግዚአብሔር ይኻ መን ሙሴ ክብለካ መን ኤርምያስ ክብለካ መን ካብ ነቢያት ሓደ ይብሉኻ ስኻማ እግዚአብሔር ይኻ ኢሉ መስኪሩሉ ይኽበር ይመስገን መድኃኔ ዓለም ትክክለኛ ምስክርነት መስኪሩ እዚ ዝገለጸልኻ ሰማ ምድራዊ ስጋዊ ምድራዊ ፍልጠት ይኾነይ እዚ ልገለጸልኻ ሰማያዊ እዩ ሰማያዊ የቦ ይገልጹልኻ ዘሎ አስተውዕል ምእመናን ሃይማኖት ብልተምሃርናዮ ትምህርቲ ይኾናይ ብልተሸከምናዮ ዓቅሚ ይኾነይ ፍልስፍና ይኾነይ ሃይማኖት እዚ ዝገለጸልኻ ምድራዊ ስጋዊ ፍልጠት አይኾነይ ሰማያዊ አቦ ይገልጽልኻ ኣሎ ስለዚህ አብልዕልኻ ቤተ ክርስቲያነይ ክሰርሕ እየ ናይ ሲኦል ደገታት ድማ አይኽእልዋን መናፍቃን አይኽእልዋን አይዛብ አይኽእልዋን ተከራከርቲ አይኽእልዋን ፈተና ከውጽሑላ ይኽእሉ ነገር ግን ማንም ግን የውድቃይ ደስ ይበልኻትም ይመናል ማንም አይስዕራን ማንም አይሸንፋን አብልዕልኻ ቤተ ክርስቲያን ይሃንጸለኹ ኮኽዒ ኻይልዎ ኮኽዒ ኣብ ምድሪ ዝዓሰርኻዮ ኣብ ሰማይ ዝተዓሰረ እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ እዩ ሰማያዊ ስልጣን መንፈሳዊ ስልጣን መለኮታዊ ስልጣን
ካብ እግዚአብሔር ረኸበ መን ቅዱስ ጴጥሮስ በረከቱ ምስኩላትና ይሁን ሐቅ ስለዝመስከረ ሐቅ ስለልተናገረ ምእመናን አብናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መሰረትነትና ተመስሪትና ዘለና ካውዚ ልወፀ ቤተ ክርስቲያን ስብከት የብላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ልመስከሮ ምስክርነትና ታሃኒጽና ዘለና ጠጠዊልና ዘለና ቆይምና ዘለና ዚያያታ ምስክርነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢልና እናምን ቅዱስ ጴጥሮስ ልመስከሮ ናይ ፊልጵስዩስ ምስክርነት ኣብዚ አይና ታሃኒጽና ዘለና ካብዚ አየውጸና ካብዚ አየውጸና አሜን በሉ هو ኣብዚ አይና ተመስሪተና ዘለና ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐቅ ምስክርነት መስኪሩ ድማሽ ሞት ተቀቢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚና ገበረ ሕሙማንና ፈወሰ ለምጻምና ንጽህ ጎባጣና ናቅነዐ ሽባና ተርተረ እግዚአብሔር ብዛሃቦ ስልጣን ወንጌልና ምህረ ጸልማት ዝኾነ ዓለም በወንጌል ብርሃንና በርሀ አልጫ ዝኾነ ዓለም በወንጌል ጨውነትና ጣዕመ ተስፋ ልቆረጹ ሰባት ተስፋኦም ክልምልም ድማ በዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሉ ፈራህ ዝነበረ ድንጉዝ ዝነበረ ተጠራጣሪ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሉ ግን እነሆ ለአደባባይ ወጽዩ እቶም ሕሊፎም ዝሃወል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰቀልዎ አበደባባይ ወጽዩ ግን ምስክርነቱ ሃበ ሰብዓን ሓደን ቋንቋ ምስ ተገለጸሉ ካብ ተፈላለየ ቦታታት መጽኦም ልተሰብሰቡ ምእመናን በሓንቲ መዓልቲ 3000 ህዝቢ አመነ ክብሪ ምስጋና ይልመድሃኒ ዓለም ይሁን ተመልከቱ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ልቦናቶም ተነኸአ እስቲ ቃሉ ይንኸአና አሜን በሉ ቃሉ እስቲ ይንኸአና ቃሉ ሰውሽጥና አት ይስራህ ቃሉ ምስተነኹ ምን ተንግበር እዮም ዝበሉ እንታይ ንገብር ትገብሩዎማ ንሳአተው ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድማ ተጠመቁ ኢሉ 3000 ህዝቢ በሓንቲ ፀሐይ አጥሚቁ ናብ ክርስቶስ እተዎም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ይምእመናን እዚ ሁሉ ምስፈጸመ ልተውሃቦ ስልጣን ከምህር ክግስጽ ኣብ ነገሥታት ጠጠው ኢሉ እንተይ ሓፈረ እንተይ ፈርሐ ሓይሊ ልኾነ ክርስቶስ ጽንዓት ልኾነ ክርስቶስ ተስፋ ልኾነ ክርስቶስ ኣፍቶም ነገሥታት ኣፍቶም ዘይኣምኑ ፈሪሳውያን ጠጠው ኢሉ ምስክርነቱ ይህብ ነይሩ ኣብ ሸንጎ ይቀርብ ነይሩ ግን ካብ ሸንጎ ክወጽእ ከሎ ድማ ካብ ፍርድ ቤት እናተሓጎሰ ይወጽእ ነይሩ ምእመናን አስተውዕሉ ልረዮ ነገር አሎ ልቅድሚት ልጽበዮ ነገር ስለዘሎ ደስና በሎ ክእሰር ከሎ ደስና በሎ አምላኩ እግዚአብሔር ፍታ እስር ቤት ኮይኑ የመስግን ነበረ ምእመናን መከራ ክበጽሐና ከሎ ችግር ክበጽሐና ከሎ በመዓልቱ ክጽልምተና ከሎማ ተመስገን ንበል ከይተማረሩ ሓደራኻቱ ተመስገን በሉ ካፍቶም ሐዋርያት እንመሃሮ ኣብ ልዕሎም ግርፋት ኣብ ልዕሎም መከራ ኣብ ልዕሎም ስደት ኣብ ልዕሎም እስር ቤት ክበጽሕ ከሎ ደስና በሎም ይወጹ ነይሮም ታይላ በሎም ይወጹ ነይሮም ደስና በሎም አውቅ ኣብቲ እስር ቤት ኮይኖም መጽሐፍቲ ይጽሕፉ ነይሮም አይገርመኩም መጽሐፍቲ ይጽሕፉ ነይሮም አው ኮይኖም ይሰብኩ ነይሮም ንሰባት የጽናዕኑ ነይሮም አይደንገጹን አይተጠራጠሩን አይፈርሑን ብርቱዓት ነይሮም እዚ ዝገበሮም ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ እዚ ሁሉ ፈጺሞም ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ክልቲኦም ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብዛ ዓመተ ምሕረት እዚኣ ኣብ 67 ብኔሮን ቄሳር እግዚአብሔር ዘይፈርሕ ሰብ ድማ ዘይሐፍር ኣብ ኢዱ ደም ዝጨበጠ ኣብ ወንበር ለቅመጦ መን ከም ዝኾነ ዘይርዳእ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ እነሆ እሱ ቅድሚ ጳውሎስ
ክርስቲያን ይዘሳድን ነይሩ ለምንታይ ምሁሮሪ ስለዝነበረ ጠንቂቁ ይፈልስ ስለዝነበረ አብናይ ገማልያል እግሪ ከፊሉ ይማር ስለዝነበረ ገና ናይ ወንጌል ስለለይ ተረድኦ ክርስቲያን የሳድን ነይሩ ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቶስ ዘአመኑ ንቶም ክርስቲያን የሳድድም ነይሩ ተመልከቱ ደብዳቤና ተቀበለ ክርስቲያን የሳድን ነይሩ ቀድሚ ጳውሎስ ምባሉ ሳውል ማለት ብርሃን ማለት እዩ ጸጋ ማለት እዩ ገና ስሙ ገና ላይ ተቀየረናለ ክርስቲያን የሳድን ነይሩ ነገር ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ የዋ አምላኽ ይቅርባለ አምላኽ ሁሉ ለሐድግ አምላኽ ክርስቲያን ከሳድድ ከሎ ኣብ ደማስቆ ተገሊጽሉ ንምንታይ ኢኻ ተሳድደን ዘለኻ ልብል ድምጽ ስምዐ ኣለኻቱም ደም ይመናን ንምንታይ ኢኻ ተሳድደን ዘለኻ ክርስቲያን ምስዳድ ክርስቶስ ምስዳድ ይመናን ቤተ ክርስቲያን ምንቃፍ ክርስቶስ ምንቃፍ እዩ ቅዱሳን ላይ ምኽባር ክርስቶስ ላይ ምኽባር እዩ ድንግል ማርያም ምንቃፍ ክርስቶስ ምንቃፍ እዩ ክርስቶስ ምስ ዓረገ እዩ ተገሊጽሉ እንታይ ይብሉ ዘሎ ለምንታይ ኢኻ ተሳድደን ዘለኻ ለምንታይ ኢኻ ተሳድደን ዘለኻ ኢልዎ አረመኒ ኻስኻ ኢልዎ ልተሳድደኒ አነ ናይ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ስለምንታይ ተሳድደን ዘለኻ ኢልዎ ሓደ ሰባት ዘይፈለጡ ክርስቶስን ሕጉሲና እናበሉ ለቅዱሳን ዝነቅፉ ቤተ ክርስቲያን ዝነቅፉ ድንግል ማርያም ዝነቅፉ ብዙሓት እዮም ለምን ግን ለክርስቶስ እዮም ዘሳድድዎ ዘለው ቤተ ክርስቲያን ምንቃፍ ክርስቶስ ምንቃፍ ስለዝኾነ ቅዱሳን ላይ ምኽባር ክርስቶስ ላይ ምኽባር ስለዝኾነ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቲያን ከሳድድ ዘሎ ብኸመይ ተሳድደኒ ኢልዎ ለዓታቶም ለምንታይ ኢኻ ተሳድድ ዘለኻ ተመለስ እተው ኢልዎ ናይ ምሕረት መውጊኡ ተወጊኻዮ ንዓኻ ክብእሰካ እዩ ተመለስ ኢልዎ ዓይኑ ዕዊሩ እኖ ከተማእተው እሱ ድማ ሓደ ክትረክብ ኢኻ እሱ ከጥምቀካ ኢልዎ ተጠሚቁ ስሙ ድማ ጳውሎስ ተባሂሉ ጳውሎስ ማለት መዶሻ ማለት እዩ ከዚ ለወንጌል ቅንዕ ኮይኑ ወንጌል ክሰብኽ እንታይ ኢሉ ከዚ ዘጨንቀን በለ አስተውሉማ ወንጌል ክርደእካ ተሎ ክርስቶስ ሰባኻ ክሓድር ከሎ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ የበኻ ክሓድር ከሎ ከምዚ ይብል ከዚ ዝጨንቀን በለ መርከበይ ተሰይራ አይተጨነቁን ናይ ጎን ውጋት ነይሩኒ አይተጨነቁን በበትር ተወቀ አይተጨነቁን ይጠም ነይረ አይተጨነቁን ይጸም ነይረ አይተጨነቁን ከዚ ዘጨንቀን በለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 28 ተመልከቱ ከዚ ዘጨንቀን በለ ስለ አብያተ ክርስቲያን ጉዳይ እዩ ስለምንታይ ሁሉም ተናገሩ ስለምንታይ ወዮታ የሳድድ ነይሩ ለምን የሳድድ ነይሩ ክርስቲያን ከዚ ከግልብጥ ይታይ ሊመስለኩም ከዚ ዝጨንቀን በለ ስለ አብያተ ክርስቲያን ጉዳይ በለ ተመልከቱ ለተረድኦ ሰብ ወንጌሉ ለተረድኦ ሰብ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ አውሽቱ ዝሓደሮ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይምለስ አነ ዝጨንቀኒ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ክስደዱ ከለው ይጨንቀን በለ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ማህበረ ክርስቶስ እዩ ቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ትህንጻ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ናይ ክርስቲያን ግፍዒ ስደት ክምልከት ከሎ ታይሉ አነ ዝጨንቀኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ እዩ ኢሉ በረከቱ ምስኩላትና ይሁን እዚ ሁሉ ምስፈጸመ ከምታ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዋሃወ አገልግሎት ሕሙማን እናፈወሰ አቤት ናይ ቅዱሳን ክብሪ እንኳን ብጨርቆም ብጽላለቶም እንኳን ሲፈውስ ነይሮ ብምንታይ ይፈውስ ነይሮ ብጽላለቶም ጽላሎት ብጨርቆም እና ቆሮጽላ ወሰዱ ኣብ ሕሙማት ክሕድርዎ ከለው ይፈወስ ነይሮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅድ 1 ተመልከቱ ይፈወስ ነይሮም ናይ ክርስቶስ ኃይሊ አውሽጦም ኮይኑ ይሰርሕ ስለዝነበረ ማለት እዩ ይፈወስ ነይሮም እዚ ሁሉ ገይሩ እዚ ሁሉ ፈጽሙ አብዛሎም ማዓንቲ በሓንቲ ዕለት በሓንቲ ሰዓት አራኺባቶም ብትጨካይ ንጉስ ብኔሮን አብሮም አደባባይ
ስለ ወንጌል ፍቅሪ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ምእመናን ከይብተኑ ወንጌል ስለ ሰበኹ እነሆ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛሎም ማዓንቲ መስቀል ዳልዮም ከምናይ ጎይቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ብለአዘዝዎ ጊዜ አነ ከም ጎይታይ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ አይስቀልን ታይዳ ልቁልቁል ስቀሉን ይሉ ሎም ማዓንቲ ልቁልቁል ተሰቂሉ በረከቱ ምስኹላትና ይኹን ካፍቱ ሓላፊ ዓለም ናብ ዘይሐልፍ ዓለም ካብ ጊዜያዊ ዓለም ናብ ዘለዓለማዊ ዓለም ካብዛ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ዓለም ሎም ማዓንቲ ተሰጋጊሩ ቅዱስ ጴጥሮስ በረከቱ ምስኹላትና ይኹን لمنتاي قدوس باولوس دما بمسقل تليقودس بسيفي خسادو تقلعو مويتو انتو تايلكم يرسنا وكون مهاي من اسكلموت وهو كاكل الهوت اسكام ودعتا بامنتها تايخون صنع تملكتوا اسكام ودعتا بامنتهم صنيعهم بمقبارهم قنيعهم خمت كرسوس كسبقن كله أبي وانس ونجيل معراف شدشة فقدي سسان سلسن هذا منو نهور انزك عليه وزل علم بك كاباقا نابي نخيدي لهم سبات كرحقو خلو سبات كبتنو خلو الساتهم جن سخاكو نايوتك على اللكا كاباخانا بين خيد اسكاموت دعتا كنختلك عينا اسكاموت كنختلك عينا إلهم هذا منو نهور انزك عليه وزل علم بك سغانا يزل علم يودك على اللكع كاباخانا بين رحق إلهم اتال تناقر واقال لهم عنتي اب قبري فسيموما بركتهم مسخلاتنا يخون قدوس باولوس موتو يرأي نيرو وأنس ودعيكو وسلتكو وبصحاني ادمي لا يعرفو لقدوس بك على እግዚአብሔር زولدو لودو لتيموثيوس ودي خزي مخديه زعرفلو غزي بصيحلو بدريني فصمكو ሃይማኖቴኒ አቀብኩ ጉያይ ወደየለኹ ሃይማኖቴ ድማ ፈጽመለኹ أب حدا مقابر زي تريهم وده تصعيفه هو نرينا فتو مقابر كنزر خلنا زي نرينا لك خمناي قدوس باولوس ديو غيانا لك خمناي قدوس بطرس ديو غيانا وين سقلنا عينا او نصحفو غيا مودا ሃይማኖትኻ አጽንዒኻ بمقبار قنعኻ ክርስቶስ መስልኻ ተኸቲልኻ እዩ ዝጽሕፍ زي لصحاف ميمنا سقلኻ يقول لي صحاف ودي تيموثيوس صنع برتع أنا قديم خدلخو هبيت موتوم يرأيهم نيرو نعب كريستوس كنقد يعيشنا لبلسن زعشني ينابلو يناقر نيرو قدوس باولوس لاب كريستوس كقد يعيشني لبلس السلسلة زخونة مالتي مؤمنان كام مدراوي هيوت سماياوي هيوت كويس لحشة أيقونن ديو دي أيقونن هو موت كنقولنا الفرحنا فرع عليه الفرعي أيكم تناقروا نفرع عليه الفرعي قني قارينا ديو هاي قارينا قدوسان حواريات قن موت يفرحوا النيروم زرا يوم نقرلو لمن تاي قدوس باولوس تناقروا ونعمر لأما تنسى بيت ما هيدرنا زبا مدر زوئتو السقا بننسى እግዚአብሔር በሰማያት زي قبرو أدسان هابيت بإير سو زي تسرح بعين سب زي ترأيه عاوي هنسال لنا عتي خايو موسى رخيب خامس عان زيول رخول لنا لاو يبلنا ميمنا عتي خاموسى يلن رخيب خامس عان يلن لزل علماوي برهان لبيسخا برهان تقونات إفعال تنورلو عاوي هيوت لنا لوم عنت نذكرهم زلنا قدوسانا حواريات لافتو بإير زي تسرع بعين سب زي ترأيه من نقص سمايات زيات مسلنا بأيمرونا كاب أيمرونا بلعل اللقونة لا بأيوم آتيوم زلو بركة مسخلاتنا يخون هياوان يوم لزينا نذكرهم زلنا لافتهياو عملاق سلزخدو
لافتيا أملاك سلزغدو بيت كريستيان تسريح اللوم تعود تقريص اللوم النذكرهم زلنا مصحف قدسون سلز نغرنا تذكروا مكوانن فيكم زنغركم على እግዚአብሔር نتوم ممرانكم حسبوهم ذكروهم بأمنة دماء مسلوهم ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅድ 7 لما أنت نذكرهم لنا زوم حواريات ياتم لكريستوس زحقوسو لاب سماياوي عدوم زخدو أتي خاموس أرخيب 5 أن زيولو سمكم زصوع زخركم زذكر كم يحرلكم يدسي بلنا ميمنان زينا لما أنت سباسيبنا زلنا لكنتم السبسابي قني لدقامي قناي تسباسيبنا زلنا كاو بوتاتنا حواريات عصرهم كنقتل كما يلبل عصر بأمنة صنعات كنخون بأمنة بهايمانوت طنكارات كنخون سلا هايمانوت فتناك بس عنا قلو بهايمانوت سدتك بس عنا قلو صنعات كنخون كابزياتهم سوينا نمار لكريستوس كنقتل استوعلوا هذه وتنا عم مدري نحلنا بزح فتنا كلي بهايمانوت لمص ببيت كريستيان لمص بالتفلالي ነገር ክመጽ ይኽልዩ ቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ግን ታይሉ እስካም ወዳታ ታይቁኑ እሙናት ሁኑ ናይ ህይወት አክሊል ድማ ክወኩም የ አሞዳታ ካጸሎ ታይሉ ካለ አይሞት አይመውትን ለዛ ዓለም ዚአ ዘሸነፈ ነዛ ዓለም ዚአ ዝሰዓረስ ካለ አይሞት ይሞትን አሜን ይግበረና ካብ ካለ አይሞት እግዚአብሔር ይሰውረና በስጋ ክንመውትና ካለ አይሞት ግን ናይ ነብስ ሞተሎም ይመናን እዚና ጥቅና ክንጽል ዝግበና ካለ አይሞት ሐዋርያት በስጋ እንኳን ተሞቱ በነብስ ግን ታየው ያዋንየው ካለ አይሞት ልባል ነገር የለይ አሸንፈም ወይሉ ዮሐንስ ራእይ ብራእይ ከመትከለ ስለዚህ ለዚና ካብ ሐዋርያት እንመሃሮ ትምርቲ ቤተ ክርስቲያን ዓመት ዓመት ትዝክሮምን ትጽውዖምን ካብዚአቶም አብነት ክንወስድ ይግበእና በሃይማኖትና ፍላይ በሃይማኖትና ጠንካራታት ክንሆን በስነ ምግባርና ቅኑዓት ክንሆን ስለ ቤተ ክርስቲያን ከይንደራደር አብ ሃይማኖትና ከይንደራደር ለሃይማኖትና ልፍትን ነገራት ተመጸኳስ ኢድና ከይን በሐደራኻቱም ኢዳቶም ያሃዊዞም ቅዱሳን ሐዋርያን እስካም ወዳታ ታጊሶም አሸንፎም ክርስቲያን አብዚኦም እቶም ለሳድድዎም ዝነበሩ እዞም መከራዘው ዝሕዎም ዝነበሩ ለማ አንተ የሳድድዎም ብናጉ ድማ ላበዝሕ ይኸድ ነይሮም አይገርመካቶም ላበዝሕ ይኸድ ነይሮም በፍቅር ያሸንፉዎም ነይሮም በትሕትና ያሸንፉዎም ነይሮም እዚ ኩሉ ስዒሮም እዮም ለማ አንተ ካለ አይሞት ለይረከቦም ናብ ክርስቶስ ናውዙን ናፍቅዎ አምላኾም ጎይቶም ለማ አንተ ከይዶም ዘለው ስለዚህ ምእመናን ሁልና ብዙ ቃል እዚ ተጽናዕና ብዙ ቃል እዚ ጸንዕና በሃይማኖትና በስነ ምግባርና ቤተ ክርስቲያንና ሐሊውና ሃይማኖትና በምግባር ገሊጽና ናሃይማኖት ሰባት ሆይና እሳቶም አብላአተው ቦታ አحنا ድማክና አትማለት አሜን ይግበረልና ስለዚህ እስካም ወዳታ እሙንኹን ና ህይወት አክሊል ከበካየ እስካምንታይ እስካሞት እስካብ ሽምግል ይሆነ እስካብ ሐዳር ትገብር ይሆነ እስካሞት ተአሚና ንክርስቶስ ሕጉስና ናፍታ ዘላዓለማዊ ቦታ ክንአቲ አምላክና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ለለባም ሰብ ለስተውዕል ሰብ ሓንቲ ቃል ያልተአክለሞ ናይ ሐዋርያት በረከት ረድኤት ምስኹላትና ይኹን ናይ ቦታትና ሐዋርያት ተከቲልና አሰሮም ተከቲልና በሃይማኖት ጽኑዓት ክንኸውን በስነ ምግባር ቅኑዓት ክንኸውን መወዳታና ድማ ፍጻሜና አምላክና እግዚአብሔር ከጸብቀልና ናዩ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና በባየ ኮልታፋ አንደበት ናይ ቦታትና ሐዋርያት ተነጊሩ አይውዳን ካብ ባህርስ ብጭልፋ የነገረኩም ዘለኹ ካውስኻቱም ድማ አው ቦታትና ወለድና ሊቃውንት ከፍልኩም ክትመሃሩ ክትስፍሕዎ ማለት እዩ ድሓር ድማ በሃይማኖትኩም ጽኑዓት ክትኾኑ ክንኸውን እግዚአብሔር አምላክ ለኩልና
بردئቱ بمحرቱ يحلونا وأمز إن داقم إن موت داقم إن موت داقم إن موت داقم إن موت وأمز داقم وأمز داقم داقم إن موت داقم داقم إن موت داقم إن موت وأمز داقم وأمز داقم داقم إن موت لا إن موت داقم إن موت داقم إن موت وأمز داقم وأمز داقم داقم إن موت داقم داقم إن موت داقم نايم ودته وأمز داقم وأمز داقم داقم إن موت داقم إن موت داقم إن موت داقم